The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. It is indeed about that time. Soos ek weet jy beloof het, ek bring elke liewe sondige gas in, dan klets ons lekker. Dankie vir al die raaiskote wat ingekom het. Ek het nog enetjie hierso ontvang van Leslie af. Leslie, nee, jy is ook verkeerd. I'll ask you the question. So, the most downloaded Afrikaans song in 2019 is of course, belongs of course to our guest that is in studio in the Jacaranda FM building. Dames en heren, ladies and gentlemen, help me welcome the one and only Monique Steyn! Ek moet meer kom kuier, dit is great. Asseblief. Julle beautiful mense, hoe gaan dit? Welcome to Jacaranda FM. Thank you, it's so good to be here. Toe ons nou opstap toe, man, ek dat die laaste keer wat ons mekaar gesien het, toe jy perform, and it was so amazing to see, because that was the first time I saw you perform. Okay. And it was absolutely amazing seeing you perform, and I was like, ek moet jou in die studio kry. And I was just too keen. You came all the way to see us at Patstal, and it was a lucky evening. That it's one of my favorites. I think it's because it's in your own valley. It's always nerve-wracking. I think 100%. Yeah, it's your own people, and they were all so welcoming. It was a great evening. Thanks, man. Amazing, and I have to say thank you to you as well. So nans hinge. Al die gaste as julle nou kom, Monique het vir my lekker eetgoedjies hier so saamgebring. Ek wil ook vir jou man baie dankie sê vir die drinkgoedjie ook. Dankie. Dis al stapel voedsel by die huis, wine gums en sterry stampies. So asseblief vat notas. Gaste wat nou kom kuier, vat notas. Setting the bar here. Man, Monique, let's start from the beginning. Kom ons begin by die begin. Your upbringing was actually quite sporty, want jou dad het vir Transvaal rugby gespeel. Jy het self netbal gespeel. Ek het op hoërskool, daar nie provinsiaal nie, 100%. maar ek dink ek het redelik 'n goeie bolsens gehad. My man sê altyd jy kan nie klas en bolsens koop nie. I love that. But why did you eventually then choose music? Ek was altyd musically inclined. Ek dink weet jy, ek op hoërskool was dit jy nie regtig geweet wat om daarmee te doen nie. Ek het 'n akademiese familie ook, prokureurs en die 100%. mense is goed met wiskunde. So ek het altyd en nog steeds, ek dink 'n incline gehad vir kriminologie en ek dink daar's dis nog steeds daar en ek jaag dit nog steeds, maar ek het goeie vriende geraak met Floors Oosthuizen. Yes. Hy was 'n paar jaar ouer as ek in Gerard Marits, ek was in Acacia. En ons was huisvriende. En die man het my net enige bande gesê, jy's talented girl en ons swat jazz by Pretoria Technikon en dit is 'n ongelooflike kursus. I think you should try it out. Come on. En ek sê vir my dad en my ma, maar hoe nou? Hierdie is die rigting waarna ek wil gaan. En my dad was net soos, gaan doen dit vir 'n paar jaar, kry dit uit jou stelsel uit, gaan studeer dit. Jy kan altyd weet change, jy kan lanes change. En dit het net nie gebeur nie. Ek is daarin saam met Floorsil in die klomp en ek het baie vinnig in die tweede jaar van my studies het ek werk gekry in 'n teater. Wow. And the rest is history. So ek het vir Floors eendag in die inperking toe 'n inblykonsert gedoen het ek vir hom gesê, jy weet jy's die rede. Oh, wow. En hy was flabbergasted. Hy sê ek kan dit nie glo nie. Ek sê ja, jy het die oproep gemaak en you changed my life. It's amazing. What a story. Yeah, I love that. It's a beautiful accident, think ek. Indeed. And talk about your diverse background, man. I mean, your mum, she was in banking, your dad was in finance in Telkom, right? Yes. From all of that, basically, to who you are today and their support, how much does that mean to you? It means everything. I think because I've also, I grew up in small towns. My dad was also in the mining business, so it was Standerton, and I was there in school I think twice in my lifetime, and Delmas, and eventually I changed a lot of schools in primary school. I was settled for the first time I think in Pretoria in grade 5. Because you changed what? You were in 3 different schools in primary school? Yeah, I was. So when we settled in Pretoria, my dad was on his way to Piet Retief at that point to go and work there. And
it's no feather in my cap because you're still very small, but I got to be head girl in standard 5, grade 7, and no one saw it coming. I didn't see it coming either because I was in that school for like a year and a half. So we were on our way to go to Piet Retief and stay there. So my dad and my mom decided they wanted me to live out that year. So he applied for a job at Telkom that stood open for years, and he applied for the job again and he got it. So we moved back to Pretoria. Oh, wow. And then we settled there until I got to study here. So there was like lots of, parents make such sacrifices. I mean, you'd know. It's like we can never pay back what they do for us. And they were so supportive next to us. And like I always say, my dad was almost too supportive next to the netball field. He was one of those really like loud dads that like screamed and like directed us. And my mom was the lady, like always sitting like supporting quietly. And they still like that to me and my sister. Like they're just the most incredible people. I'm very, very lucky. Very lucky to have them. You have stories for days. I love it. I love it. Ons gaan nou net terugkom en gepraat van jou dad. Daar's hierdie spesifieke storie wat regtig my hart geraak het wat ek jou oor wil vra, but I want you to tell us the story. We're going to get back into the SA Music Countdown en dan kom ons terug saam met Monique met daai storie. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. Ons gesels lekker saam met Monique Steyn. Ek het vir haar nou gevra en vir haar gesê, jy weet, daar's hierdie een memory wat sy saam met haar dad het, and I can picture this because back in primary school, this was almost for me like a fashion statement. Jy weet, as iemand hulle arm gebreek het of as iemand hulle voet gebreek het en hulle het hierdie gips op. I was like, I also want to be there, but you have this beautiful piece waar jou pa actually gips afgesny het van jou af met elektriese broodmes. Is dit nie? Please tell us that story. My pa, ek het 'n ligament geskeur in 'n netbal, maar dit was soos ek het eers 'n span gemaak en dis die begin van die seisoen. En ek het op daai stadium hulpdoel gespeel. Die vader alleen weet hoekom, want ek is kort. En my beste, my alles gegee soos wat hy gesê het ek moet. En skeur toe 'n ligament. En so dadelik was dit dokter toe en hy het gesê gips. En my pa is nie 'n groer van gips nie. Hy die spier moet mos nou gesond word. Ja. So ek in natuurlik groot trane huis toe, baie teleurgesteld oor hierdie situasie, en ons het 'n paar dae gevat en sê vir hom, dad, ek kan nie so rondloop nie, ek kan nie oor die algemeen sit en niks doen nie. Hoe nou? Weet, dit is 'n groot seisoen en op daai met netbal was alles. En toe ek weer sien, toe kom hy met hierdie elektriese broodmes uit die kombuis uit. Hy was nog so oranje en wit, as mense daai goed onthou. I can remember them so well. En my ma se oë is net so groot en ons is we're gonna do this. En ons het. En daar het hy daai gips afgesny. Ek is in een van daai moon boots maandag, daai wat jy so opgeblaas het op vir die strootjies, as ek terug skool toe, en ek het daai week weer gespeel. Ons is terug in die game. En dis vir my, yes, dis 'n moment wat ek saam met my gedra het vir jare, wat kind of go get up and go. Daai van, you know, daar's nie verskoning nie, ek sê nie mens met beserings gaan speel nie, maar dis vir my metafories en symbolic in life, to like just like get it off, like 100%, shake it off, 100%. Shake it off, do what you can, and sorry to say it that way, but man up. Yeah. Get going. Yeah. There's lots to be grateful for. Jy's gesond en healthy, so jy het geen verskoning nie. Just get up and go. So daar's vir jou nog yes. nog 'n gebruik van julle elektriese broodmes. Nie net goed vir roast op 'n Sondag nie. Yeah, man. Something that you also actually considered to go study is psychology. Are you happy that you actually didn't pursue that line, or is it something that you still would want to do? I think it's still every day for me. I think there's a secret journalist in me. Wow. Like that's always inquisitive and wanting to read everything about everything. Like, I mean, like any crime stuff, or and how people tick, why they do what they do, why they don't do what they do. Like, I think it's quite crazy that people actually think that way, and I think most probably that's what you're trying to demath. Absolutely. Yeah. And if you can't make sense of something, so for instance, like cult stuff, like why people get into cults, why like grabbing at that straw, what makes you tick, what can you pinpoint it to that makes you make those decisions? Something that's very far-fetched for you might be very normal for me. And to get that going, I think it's always a very interesting talking point.
And I think, like with today, the young generation, I mean, they deal with so much more than we do. Oh, you don't say. Like bullying and stuff, which I'm very passionate about. I mean, that's something but my dad also said to me in the beginning, yes, you can do that from stage. You've got a platform, you've got a microphone in your hand. Make the change there. It's our own therapy. I think music is our own therapy as well. And if you, through what I try to be as honest as I can through music, share personal stories, share your history, because somewhere out there's someone who wants to hear that message. So in a way, that's from a psychological perspective, it's a conversation between us and the crowd and two people. So if it can change something, 100%. It also changes me. In my everyday life, it's a healer for us too. So in a way, I get to do what I love anyway, man, but I will still pursue it on another platform. I still really want to do that. Love it. Monique Steyn with us in the Jacaranda FM building is the SA Music Show. Monique, gepraat van musiek en wat jy doen as musiek, right? Would you say Barnyard was your best teacher yet? Oh my goodness. By verre. By verre. Dit was 'n dissipline daai. Jy moet 6 aande 'n week, partykeer 7 show 2 op 'n Sondag. Moet jy elke keer optree asof jy daai liedjies vir die eerste keer doen. Ja. Jy moet jouself gesond hou. Jy kan nie dis ek sê jy gaan elke dag gym toe, jy's in die aand op die verhoog elke oggend, jy probeer fisies en weet jou stem is 'n muscle, so dit moet gesond bly. En daar het jy goeie tegniek geleer, want as jy dit nie gedoen het nie, het jy teen Vrydag nie 'n stem gehad nie. En dit leer jou verskillende genres natuurlik, weet ek jy genres, en ek is tot vandag toe nog groot op synergy. I'm a team player, en dit was die mooiste plek om te leer wanneer iemand anders dalk 'n bad aand het of jy 'n bad aand het, hoe om op te staan en daai gap te vul, hulle beter te laat vul, op te tel, in te staan. En yes, ek het goeie maatjies daar gemaak, talentvolle mense soos Liesel Pieters wat saam met my weet ook in die Barnyard was vir lank. Jy kom ek is dankbaar daarvoor voordat ek in die Afrikaanse bedryf ingestap het, want daar was 'n sekere level van nie confidence nie, maar jy kon met swak klank ook werk. Jy het geweet hoe om met 'n gehoor te werk. Jy het geweet hoe om die gehoor te lees ook. Dis baie belangrik om dit bymekaar te sit. En ek sal enige, en daar's soveel goeie musikante wat daar uitkom nog tot vandag toe. So baie bly vir my stint daar. One thing that I have to salute you on, and it's something that I've heard you say so many times, is that you've learned to not compete with others, to know that you are unique within your own right and within what you do. Yes. And yet there's something that you mentioned just now that really touched me. Dis ek sê dit nogals baie. Ek sê jy weet daar's genoeg son vir ons almal. So vir my om iemand anders op te trek en iemand te help, and it's exactly like you said. Yes. I'm not on the ball every time. No. And if I have as ek 'n maatjie het wat even in dieselfde bedryf is wat nie threatened voel teenoor my nie, maar wat sê kom ek trek jou op, kom ek help jou op. Absolutely. I love it. To have like your people, isn't it the most amazing thing to see someone shine, and for us to see the young talent coming 100%. up, that gets me so excited. It translates to the beautiful country that we have. We've got so much like difference, but that makes us unique and united. And if we all let each other shine, we shine together. Isn't it the best? Yeah. So, like, stop. I'm not saying competition is always good because it raises the bar for everybody. But if you can learn to hone your skill to bring the best of what you can, you'll learn how to appreciate someone else's best and also their bad days, good days, and how to fill each other up. That's I love synergy. It gets me excited. It gives me goosebumps. When a thing comes together, when a plan comes together, it is the most amazing feeling. So let everybody. There really is a space in the sun for all of us together. Yeah, love it. Is the SA Music Show Jacaranda FM. Ons het vir Monique Steyn in die ateljee. Ons gaan nog nie laat gaan nie. Ek het nog 'n paar vrae vir haar voordat ons laat gaan. And of course, we're going to be playing her song Both Sides now. Home of more music you love. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. So Monique Steyn saam met ons in die Jacaranda FM gebou. It is the SA Music Show on Jacaranda FM. Ek sê vir ek het soveel om oor te chat. Jy moet net weer kom kuier asseblief. Ek sal die show vir jou klaarmaak. Dan jy kan nie aand afvat. Monique, there's something that I absolutely love about you, and that is your journey with faith, right? And I've seen how it's played such a major role within your life. Personally and professionally, how has that shaped your life? Oh, that's a
difficult question to answer. I mean, dis actually eenvoudig, maar is want daar's baie om oor te praat. Ek dink dit deur my hele lewe kan ek getuie gee. Daar's soveel moments in my lewe wat ek gaan I get it. I feel you. Ek kan sien hoe jy besig is om te werk en die kamer voel dit ek meen ek is so blessed in my lewe en dit is maklik om te sê jy is gelowig as dit goed met jou gaan. Maar wanneer dit sleg gaan ook, ons stap 'n pad nou wat dit nie goed gaan met my skoonpa by die huis nie en hy is hierdie ongelooflike sterk man en om te sien hoe daar is wat vir hom moeilik is, kan mens net faith hê en dan sien ek ook hoe sterk hy is vir ons almal en dan dink ek die Here is regtig aan die werk hierso en die Here het 'n manier om my altyd te surprise. Ek sal op 'n plek wees en as ek in daai oomblik twyfel, dan sal ek opkyk en ek sien byvoorbeeld toe ons nog load shedding gehad het, veral op Hans Strydom, sal ek dit nooit vergeet nie. Ek het geworstel met iets, dit was pikdonker en op 'n stadium het ek gegaan, kyk op, jy gaan in iets vasry, want ek was besig om te worstel en op my foon te kyk en iets sê vir my, kyk op, en toe ek opkyk, toe sien ek daai rooi kruis wat daar op die hoek van Garsfontein. Yes. En dit was die enigste ding wat ek kon sien, was daai rooi kruis en ek het so kalm geword en daai goed het al so baie in my lewe gebeur. So dit is 'n hele ander show om as getuie op te tree, maar I do thank him every day for the small things, because they've become very big things in my life. Oh, I love it. Sien jy, dis kom ek sê, jy moet net weer kom kuier. You've done a duet with Ruan, right? Is there any other people that you'd actually love to team up with? Want ek weet, daar was op 'n tyd gewees that you didn't really want to do collabs and duets. It's because I've done so many of them. 100%. Ja, 100%, dit was 'n kongel en ek geniet elke een, want ek is lief om saam met mense te werk. Maar ek dink in die tyd wat ons met vuurwerke klaar was, en ek die transition gemaak het van select musiek na Koleski toe, was dit 'n oomblik in 'n precipice wat ek moes besluit, gaan ek nog groepwerk doen, omdat ek al so baie van dit gedoen het. Ek moet op 'n stadium, wil ek my eie boodskap neer kan lê, kan skryf waar ek 100%. Voel en my journey kan of uitlê sodat ek in die gehore pad met mekaar kan stap sonder in 'n groepsverband, want jy's daar, maar dan is jy ook deel van net dit en hulle leer jou nooit regtig ordentlik ken nie. En ek het die ongelooflikste aanhangers, hulle stap al 'n lang pad saam met my, so dit was tyd op daai stadium te gaan, ek gaan hierdie op my eie doen. Nice. En die meeste daarvan help skryf en in die storie vertel. En toe natuurlik kom Roan te toe en gooi daai appelkaart 'n bietjie om. Maar jy sê nie vir hom nie. Ek weet beter as dit. Oh man, it's super amazing. One thing that you also love is you love reading. En dan moet ek vir jou vra, wat 'n boek is jy besig mee op die oomblik? Oh my goodness. Green Light. Matthew, oh my goodness, I'm going to see his name, actor, Waaroor gaan dit? Oor Matthew wat ek dink ook 'n lewe, I mean, hy's 'n superstar, en hoe hy die journeys vat in die desert in, en vir sy vrou net sê, hoorie, jy sien my oor 2 weke, en hy filosofeer oor die lewe en hoe hy daar gaan sit en homself kan verwyder van die hustle en die bustle, en vir homself reels neerskryf oor hoe om grounded te bly, hoe om faithful te bly, which we need to do, yeah, because it's, weet, ek sê altyd, as jy in die verlede lewe bring dit jou depression, en om te jaag na die toekoms is angstig. You have to sometimes just be in the moment. My skoonpa sê altyd, vandag is die môre waar jy gister geworry het, en dis om daai moments te kry, just to get back to yourself. So dit is, maar ek het 'n bietjie van 'n donker kant, so I mean Stephen King is die boeke, ek love autobiographies, enige autobiography is 'n favorite, en ek het vir baie lank omtrent net Stephen King flicks gelees, ja, die boek is Shawshank Redemption, wat niemand, baie min mense weet, is 'n fliek van hom ook, so dis die tipe goed wat ek lees, stories, ek wil van mense leer, dis amazing. Ek sal nou op sy naam kom, ek weet is die boek sy naam, ek kan nie sy naam dink nie. Ek gaan nou vir my boodskap stuur as jy by die huis kom. Dit was dit! Apologies.
Look, you of course have brought us swingle bells, and you're also bringing us a swinging Christmas. Yes. Ons het nou actually gechat 'n bietjie oor Christmas en wanneer is die regte tyd vir 'n boom om op te gaan? En dan wanneer is die regte tyd vir 'n boom om af te kom? En so voort. Tell me about your love for this, because vir my is dit amper soos jaar na jaar doen jy ietsie Christmassy. Ons doen die familietyd. Ons het nou nog gesels oor ons wat so baie op die pad is, ek en jy ook, en 100%. En dan mis jy uit op troues, baie keer verjaardae, so dit was vir my oor die jare baie belangrik, want baie keer wanneer jy kom op 'n plek, veral toe ek in die baan ook was, jy het gewerk oor Kersfees, deur Kersfees, nuwe jaar, en ek moes op 'n plek kom waar ek besluit het nul meer van dit nie. Dis familietyd. Dis wanneer ons almal bymekaar kom. Ek werk nie na die 20ste nie. Dis nou verby. Dan Please is dit family time. Oh my goodness. Oh man, it's difficult. Oh goodness. It is difficult. Ja. Veral vir alle oujaar show vir ons. Weet dit is wat ons gedoen het. As jy gaan die oujaar in die nuwe jaar in, en dit is ons van ons grootste betaalde vertonings ook. Maar Precies op 'n stadium sê mens nee vir dit. Dit kom met ouderdom. Bietjie wyser, bietjie later. Maar so Kersfees vir my is familietyd. Dit is wanneer ons stil en jy kan eet wat jy wil en ons gesels met mekaar en ons vat aan mekaar en ons sê ons is lief vir mekaar en ons maak moeite om by mekaar uit te kom. So dit is altyd joyful. Jy kan besluit wanneer jou boom opgaan. Myne gaan nou al op in November en hy kom net voor Valentine's Day af. Daai liggie sal sprinkel tot ek sê hulle mag nie meer nie. I Spread love the it. joy. Oh man, Monique, dankie. Dankie vir die kuier. Hey. Dankie. Vertel vir ons so 'n bietjie voordat ek jou laat gaan. Vertel vir ons so 'n bietjie oor Both Sides Now. Dit het 'n baie spesiale plek in my hart vir my hierdie. Dit is die laaste classics performance wat ons gedoen het voor die inperking. En wat lekker is daarvan, ons kry die geleentheid om te gaan sit en regtig die songs wat ons wil oorbring en die boodskap wat ons wil oorbring te gaan kies en by mekaar te sit en te produce en uit te vleg. En toe ek op hierdie ding afkom, het ek en Barry gesit en lank daaroor gepraat en ons het net geweet that's the song. En met die inperking het ons 'n inbly konsert gedoen. Ons almal het niks gedoen vir so lank nie. En ons het vir daai oomblik op mekaar gekom. So die weergawe wat jy nou gaan hoor was die inbly konsert se live weergawe waar Floors op was en ons kon saam met die band optree en ons almal het mekaar vir 'n jaar nie gesien nie, nê. So dit was nogal 'n moment en uit die trane het gerol op hierdie in en alle musikante sal sê as jy 'n liedjie al verlang sing en jou ervaring word anders en jou omstandighede word dalk anders, sing jy hom anders later. 100%. So na die inpakking het hierdie liedjie vir my weer heeltemal die woorde 'n ander betekenis gekry. Because it's both sides now. En ek dink dis hoe mense na die lewe moet kyk. Ek meen, jy is verantwoordelik vir die energie wat jy in 'n kamer inbring. And sometimes it's good and sometimes it's not so good. Almal het 'n dag, maar it's to always look at someone else's both side now. Dat ek wil jy reg wees of wil jy happy wees? Look at someone else and listen for a change. Look at things both sides now en net om te weet ons kan dit nie sonder mekaar doen nie. We have our friends and we have our family and we must be grateful for them. But we are blessed enough to tell our stories to witnesses around us and therefore we must listen to both sides of everybody. Hear both sides now. Man, okay, bly nog asseblief. Maak my vas aan jou stoel. Ek sê vir jou. Oh man, Monique Steyn about to leave the Jacaranda FM building. Monique, voordat ek jou laat gaan, waar kry ons jou op social media? Dit is so maklik. Monique Steyn SA is op alle platforms. Monique Steyn SA is op Instagram, Facebook en op ek is nie 'n groot TikToker nie. Ek vra so jammer. Ek kyk almal sin en ek geniet dit, maar die skaam in my kan myself nog nie kry om te TikTok nie, maar I'll get there. Oh man, en enige shows of kan ons daai ook op jou social media kry? Jy kan alles op die social media kry. Ja, maar ons het nou gelukkig vir ons het 'n lekker groot show in die Kaap aan die einde van die jaar. Dis vir 'n groot instansie wat ons elke jaar doen. En dan as Kersfees begin, dan is dit doen ons 'n swinging Christmas by Carnival City. En dan daarna ek sluit kan of die jaar af met AEG in Hartenbos en ek kan nie wag vir daai ene nie. En dan is dit Kersfees, my favourite tyd. Dankie vir jou energy en jou spirit ook. Jy en RC in die studio. Ek voel so welkom en I've been looking forward to this, to coming to visit you guys. You're amazing. Thank you very much. Man, you're amazing. So wat ek sê, jy moet weer kom kuier asseblief. Ek sal so maak. Ek luister as jy praat. Dankie. Dankie vir julle hoor. Bye, dankie. Excellent stuff. Monique Steyn about
to leave the building. We are about to chase your number one spot on the SA Music Countdown. Ek was so many eens met gaan nou. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. Home of more music you love, Jacaranda FM. Met dysleksie het nou net hektiek ingeskop hierso. Wag. Help asseblief reg, Monique. Is dit Matthew? McConaughey. Hey, daar vat hy nou. Jeff Borden. All right. Jeff Borden, baie dankie vir jou hulp ook hier. So dan het ek 'n boodskap hierso ontvang van Mary Ann Burger aan wat sê, thank you for an awesome show, special people. Thank you for Monique for positive energy. Blessings always. Mary Ann Burger, thank you. Oh, bye. sweet, man. Monique, please introduce your beautiful song to us on Jacaranda FM. This is called Both Sides Now, mixed with Chasing Cars. The SA Music Show on Jacaranda FM. Break away from the chart. Rolls and flows of angel hair and ice cream castles in the air, feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. Dreams and schemes I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions that I recall. I really don't know clouds at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, oh, but now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they tell me that I've changed, but something's wrong and something's gained by living every day. Oh, I've looked at life from both sides now, from win or lose, but still somehow it's life's illusions that I recall. I really don't know life at all. sway shining, Chasing cars around our head. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? All that I am, all that I ever was, is hearing your perfect eyes. They're all I can see. No, I don't know where it feels about as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lie